প্রতিবেশী রাষ্ট্রের টালমাটাল দশা, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে ওপারের দুষ্কৃতী ও জঙ্গিরা অনুপ্রবেশ করছে বাংলায়। সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বে রয়েছে বিএসএফ। তারপরেও কিভাবে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলায় ঢুকছে বাংলাদেশিরা, কোন পথে হচ্ছে অনুপ্রবেশ, এ নিয়ে কম জলঘোলা হয়নি। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের শেষ প্রান্ত চোপড়া নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেন। চোপড়ার বেশ খানিকটা এলাকায় কাটা তারবিহীন। অভিযোগ পেয়েই শুক্রবার চোপড়ার কার্জিগঞ্জ বিওপিতে পৌঁছন রাজু বিস্তা। বিওপির আধিকারিকদের সঙ্গে কাটাতারবিহীন সীমান্ত নিয়ে বৈঠকের পর সীমান্তের সুরক্ষা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন। এরপর আধিকারিকদের সঙ্গে সীমান্ত এলাকা ঘুরে দেখেন রাজু বিস্তা। देखिए, वैसे तो बांग्लादेश के साथ 4000 से ज्यादा किलोमीटर की सीमाएं देश की हिंदुस्तान की जो है बांग्लादेश के साथ लगती है। और अगर मैं पश्चिम बंगाल की भी बात करूं तो करीब 2100-2200 किलोमीटर का जो है बड़ा एरिया है। या कुछ जगह पे अभी भी जो है जहां पे लैंड एक्विजिशन का काम पूरा पश्चिम बंगाल की तरफ से नहीं हुआ है, वहां पे कुछ जगह है। जैसे मैं चोपड़ा में अभी यहाँ पे 60 किलोमीटर के स्थान पे खड़ा हूँ, इसमें करीब 1 किलोमीटर अभी फैंक्शन होना बचा है। लेकिन उसके लिए भी ऑलरेडी वो विषय जो है पश्चिम बंगाल सरकार को जो है ऑलरेडी टेकअप कर लिया गया है और मुझे लगता है वो भी जल्दी उसका निपटारा होगा। মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ऐसा है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री झूठ बोलती है। उनके पास बहुत समय है, आकर के देखे कि आपका बॉर्डर कितना सुरक्षित है। ये बॉर्डर सुरक्षित है तभी जो है पश्चिम बंगाल बचा हुआ है। हिंदुस्तान सुरक्षित है और किसी भी मुख्यमंत्री को खास करके जवानों का मनोबल बढ़ाना चाहिए, ना कि उनका अपमान करना चाहिए। ऐसे बयानों से मुझे लगता है मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, जिम्मेदार व्यक्ति को उससे बचना चाहिए। দীর্ঘদিন ধরেই বাংলায় অনুপ্রবেশ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে টানাপোড়েন চলছে। এ রাজ্যের বেশ কিছু অংশ এতটাই দুর্গম যে সেখানে কাঁটাতার বসানো সম্ভব হয়নি। রাজ্যে কাঁটাতার বসানো ঘিরে বহুবার কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি আঙুল তুলেছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এবার দার্জিলিংয়ের চোপড়ায় কাঁটাতার ইস্যুতে সব দিক খতিয়ে দেখতে পরিদর্শনে যান রাজু বিস্তা। ক্যামেরায় সৌমেন্দু মজুমদারের সঙ্গে পিকাই ঘোষের রিপোর্ট, ক্যালকাটা নিউজ।